समस्त को स्वागत। कहानी साहस। गोटे छोट राज्य थिला। एही राज्यर गोटे कोणारे थिबा एक ग्राम रे रंगदेव और सोमदेव नाम रे दुई भाई रहुथिले। से दुहे परस्पर को खूब भल पाउथिले। सेमाने गोटे घरे बास करुथिले। सेमानंक पत्नींक मध्यरे कौनसी मनमालिन्य नथिला। सेमाने मिलिमिशि चलुथिले। तेणु से दुई भाईंकर कौनसी समस्या नथिला। दिने संध्या बेले से दुई भाई आराम रे बसी एणु तेणु गपसप करुथिले। अचानक रंगदेव सोमदेव को कहिला, ये ग्राम रे रहिले आमर आउ विशेष किछि उन्नति हेब नाही। आमे जेपरि अच्छे सारा जीवन सेही परि रहि जिबा। आमे आमर खेत बाड़ी बिकी देई राजा चंद्रहासंक आश्रय को चली गले भारी भल हुंता। भाईर एपरि चिंताधारा सोमदेव को बहुत भल लागिला। से कहिला, ठीक अछि, मु शुणुथिली जे राजा साहसी लोक मानंको खूब पसंद करंती। आमे माने तो खूब साहसी। से निश्चय आमको तांका पाखरे रखिबे ओ जीवन रो एक बड़ परिवर्तन घटिबो। रंगदेवर पत्नी सेमानंकर एही कथावार्ता शुणी पारी कहिला, राजांक पाखको निश्चय जीव, किंतु जीवा पूर्वरु कौनसी साहसिक काम करी देखाइबाकू पड़िबो, जहा फल रे राजा तुम दुई जनक उपरे खूब खुशी हेबे। निजे निजर साहसिकतार ढोल बाड़ेइले किछि भी फल मिलिबो नाही। दुई भाई को एही परामर्श उचित मने हेला। किछि दिन तले तांको ग्राम भितर को गोटिए बाघ पसी आसीथिला। लोक माने एकजुट हेबा बेला को बाघ जंगल भितर को पलाई जाइथिला। दुई भाई सेई बाघ को मारिबा पई स्थिर कले। ता परदिन दुहे हातरे तरबारी और भाल धरी जंगल को बाहरिले। जंगल रे किछि बाट आगेइबा परे सेमाने देखिले जे बाघ गोटिए मला हरिण खाइबारे व्यस्त अछि। सेमानंको देखिबा क्षणी बाघ गर्जन छाड़ी सेमानंक आड़को माड़ी आसिला। एतिकी बेले जणे बाघ ऊपर को तरबारी और आउ जणे भाल चलाइले। एहीपरि दुहे मिसी से बाघ को मारी पकाइले। तापरे से दुहे बाघ को कांधरे झुलाई ग्राम भितर को आसिले। देखु देखु लोकंकर सेठारे भिड़ जमीगला। समस्ते ए दुई भाई को प्रशंसा करी कहिले, एपरी काम को साहस कहंती। तुमे दुई जन असाधारण साहसी। साहसिक काम करिबा परे दुई भाई जमी बाड़ी बिक्री करिदेले। किछि आवश्यकीय सामग्री और निज निज पत्नी मानंकु सांगरे धरी सेमाने राजधानी अभिमुखे बाहरी पड़िले। सेठारे सेमाने एक धर्मशाला रे रहिले। तृतीय दिन बाघर चर्म सांगरे धरी राजांक दर्शन पाई सेमाने बाहरिले। सेमाने सेतेबेले वीर वेश परिधान करिथिले। सेमाने भाबिथिले सेमानंकर ए रकम वेश पोशाक और बाघ चर्म देखि द्वारपाल सेमानंकु ससम्माने राजांक पाखकु पाछोटी नेब, किंतु सेपरि किछि घटिला नाही। द्वारपाल सीधा सड़क बक्सिस मागिला और बिना बक्सिस रे भीतर को छाड़िबा को से आदौ राजी हेला नाही। द्वारपाल एपरी बिना संकोच रे खोला खोली भावे बक्सिस मागिबा कथा सेमानंकु खूब विस्मित कला, किंतु सेमानंक पाखरे अन्य कौनसी उपाय नथिला। राजा दर्शन पाई दुई भाई दुईटी लेखाएं मुद्रा द्वारपाल हाथ रे धरई भीतर को गले। राजा चंद्रहास सेमानंकर ए विचित्र पोशाक और बाघ चर्म देखि विरक्त होई उठिले। सेमानंकु आसीबार कारण पचारिले। तापरे भाई माने बाघ मारिबार साहसिक कथा विशद भावे वर्णना कले। निजर जीवन को बाजी लगाई सेमाने एहा करिसंती बोली जणाइले, किंतु राजा सेमानंक कथारे एतेटा प्रभावित हेले नाही। रुक्ष स्वर रे राजा कहिले, तुम परी केते साहसी सारा राज्य रे अछंती। समस्तंकु राजदरबार रे चाकरी देबा संभव नुहे। तापरे राजा सेमानंकु 200 लेखाएं मुद्रा धरई देई सेठु विदा करिदेले। पति मानंकु निराश होई फेरी आसिबार देखि सेमानंक पत्नी माने मन दुख कले। 2 दिन परे रंगदेव को तार पत्नी कहिला, मनुष्य जहाँ आशा करे ताहा ताकु सबु बेले मिली न थाए, किंतु आमे ग्राम को फेरी जिबा आउ संभव नुहे, कारण यह आम प्रति एक अपमान हेबो। राजा जो अर्थ देइछंती सेतक पुंजी रे
କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ପରାମର୍ଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନଗରପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ନଗରପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ 200 ମୁଦ୍ରା ଭେଟି ଦେଲେ ଯାଇ ନଗରପାଳ ଅନୁମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ ସୋମନାଥ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଭାଇ ଦେଖୁଛ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କିଛି କାମ ଆଦୌ ହେଉନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ସାଧୁତା ନାହିଁ। ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ରାଜା ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଲାଞ୍ଚଖୋର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏଇ କଥା ପଚାରିବା। ସୋମଦେବର କଥା ରଙ୍ଗନାଥକୁ ସତ୍ୟ ମନେ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ବେପାର କରିବା କଥା ପଛେ ବିଚାର କରିବା। ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଦୁହେଁ ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସୋମନାଥ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନୁନୟ କଲା ପରି ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଭାଇ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଫଟା କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଓ ମୋର ଭାଇକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏଇ ସୁନା ମୁଦିଟି ଅଛି। ଯଦି ରାଜା କୃପା କରି ମୋତେ ଓ ମୋ ଭାଇକୁ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ତୁମକୁ ଏହି ମୁଦିଟି ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଦେବୁ। ଭେଟି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତେବେ ଏବେଠାରୁ ଦେଇଯାଅ। ଏପରି କହି ଦ୍ୱାରପାଳ ବଳପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମୁଦିଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ରାଜା ସେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲେ ଓ କଠୋର ସ୍ୱରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପୁଣି କେଉଁ କାମରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ସୋମଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୀତ ଭାବେ ସବୁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଓ ଶେଷକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଲାଞ୍ଚ ରୋଗ ବାଘଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ତେବେ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତା ହାତରେ ମୋର ନୀଳ ପଥର ବସା ମୁଦି ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ସୋମଦେବର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ହଠାତ୍ ଆନନ୍ଦର ଭାବ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ସେ ସୋମଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବାଘଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଏହାର ସୁରାକ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଭୟାବହ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧିର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ସଚୋଟ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏହାର ନିରାକରଣ ମୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଯେ କେଉଁଦିନ ମୋ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ସାଧୁ ଲୋକ ସତ୍ସାହସ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ସେହି ସୁଦିନ ଆସିଛି। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେବଦୂତଙ୍କ ପରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛ। ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ବାଣୀ ଶୁଣି ସୋମଦେବ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମକୁ ଜଣାଇଲା। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ସୋମଦେବ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମକୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ। ଯେତେ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଠିଆ କରାଇ ପାରିବାର କ୍ଷମତା ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ତାପରେ ରାଜା ରଙ୍ଗଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ତୁମ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପରି ଏତେଟା ବାକ୍ଚଟୁ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘ ମାରିବା କାମ ହେଉ କି ଲାଞ୍ଚଖୋରଙ୍କୁ ଧରିବା କାମ ହେଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପରି ସମାନ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂତନ ନଗରପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ରାଜଦରବାରରେ ଉକ୍ତ ଆସନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ